जय जगन्नाथ एमपी बायो ब्लॉग रो आ गोटे वीडियो रे समस्त को स्वागत। से दिन थिला स्वाधीनता दिवस। प्रत्येक वर्ष परी भोर उठी सकाळू विद्यालय को आसी आमे बाहरी गलु प्रभात फेरी रे। यही प्रभात फेरी रे आम विद्यालय प्रधानाचार्य तथा गुरुजी गुरुमा एवं ग्रामर जेते सब शुभचिंतक गण यही प्रभात फेरी रे सामिल होते। मातरम 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 हे हे जातीय स्लोगान रे गुंजी उठुथला संपूर्ण परिवेश। बोलिबा दिवा 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 भारत माता मॉर्निंग। हाथ रे तिरंगा धरी छोट बड़ समस्त शिशु भाई भणी माने यही यात्रा को उपभोग करते। लास्ट रे अपा लास्ट रे मिठे दियो आरोता यार को जय 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 इतिमध्य ग्रामवासी तथा आम समस्त माध्यम प्रथम तिरंगा पताका उत्तोलन कार्यक्रम समापन होता।
କରିକି ଅନୁରୋଧ ରଖିଛି ସେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାହେବ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର କର ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଶିଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। साढ़े बजे 6 पीस और बिस्कुट अच्छी टाइगर बिस्कुट अच्छी चॉकलेट दुटा चॉकलेट दुटा खोली दो भाई खोली दी खोलने पाटे चॉकलेट खुलून बिस्कुट खुलून नहीं बिस्कुट ढालूनी चॉकलेट सब ढालून पेटी रे सुविधा हो नवेंबर 26 तारीख रे निजर मतदान दे एमे नेता निर्वाचन करू स्वाधीन हेबा फल रे स्वास्थ्य जल विद्युत गमनागमन सुविधा पाई पारछि गाँ गाँ को पक्का रास्ता गरीब लोक मानक पई आवास प्रधानमंत्री आवास योजना अन्य सुविधा हमें पाई पारछि।
ଦେଶବାସୀ ଖବର ଦେବ। ନମସ୍କାର ତାହେଲେ ଯାଇ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସର ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ନାଇଁ ଯାଇନାହିଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର କାଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ଯିବି। ସାରିଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ପରିଶେଷରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ ତଥା ବିସ୍କୁଟ ଏବଂ ଚକୋଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବିସ୍କୁଟ ଚକୋଲେଟ ସମସ୍ତେ ପାଇ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏତିକିରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।